Kapin usa ka libo ka mga senior citizens sa dakbayan sa Davao ang nakadawat og cash gift incentive ubos sa expanded Centenarian Act atol sa ceremonial payout nga gipahigayon sa People's Park. Mokabat sa 1,682 ka mga benepisyaryo nga adunay edad nga 80, 85, 90 ug 95 anyos ang nakadawat sa ilang insentibo isip pag-ila sa ilang taas nga kinabuhi ug dakong kontribusyon sa katilingban. Ang programa nagtumong sa paghatag og pasidungog sa kalig-on, sakripisyo ug dakong papel sa mga senior citizens sa pagpalambo sa ilang pamilya ug komunidad. Para ni sa ato mga kaigsunan, mga senior citizens nga nag-edad na og 80, 85, 1995 nga nag-birthday karon tuig ato na aging tuig o karon tuiga. So para sa ilahan nga program. O katong 100 years old nga nag-birthday naman. Walo sab ka mga centenarian o mga senior citizen nga nakabot ang edad nga 100 years old ang nakadawat og 100,000 pesos na cash gift. Usa sa mga nakadawat niini si Nanay Rita Olayvar gikan sa Matina Crossing nga kanhi usa ka magtutudlo sa usa ka tunghaan dinhi sa Dakbayan. Mapasalamaton si Nanay Rita sa iyang nadawat nga insentibo. Din subli niining gikalipay ang maong cash gift nga siya mismo ang midawat. Pasalamat po ako sa Diyos at inabot ko ang inyong edad. Naway humaba pa lalo ang aking edad. Maraming pong salamat sa ating pamahalaan at naalala niya ang mga matatandang katulad ko. Salamat. Maraming salamat. Samtang aduna sab tambag si Nanay Rita alang sa publiko aron magkabuot ang lawig nga kinabuhi. Ingatan ang katawan, ingatan ang pagkain, at huwag magiging magsama ugali sa kapwa. Maging mabait ka sa iyong kapwa, pasayahin mo ang iyong kapwa, na lalong humaba ang iyong buhay. Ang maong programa gipangunahan sa National Commission of Senior Citizens isip pagpatuman sa Republic Act No. 11982 o Expanded Centenarian Act of 2024. Ubos sa maong balaod, ang mga Pilipino nga senior citizen nga makakabot sa edad nga 80, 85, 90 ug 95 anyos makadawat og 10,000 pesos nga cash gift. Samtang ang mga makakabot og 100 years old makadawat og 100,000 pesos ug usa ka porma nga pagkilala gikan sa gobyerno. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao.